Adorpu wang hati ap furu problema. En in a weekend collega Janine Wilfried betak na nga one of the moro bigiman van dorpu. En in een gesprek a bigiman dis van dorpu karta aan san na de fuka sang de in adorpu. En e actie gralanti fu yepi wang hati. Want to sani de in a dorpu sa iwan mek lanti sabi dat de mus pak aan. Ikan awo bigin nga apasi. Do konja ushi dat apasi de bumbigi olo de in apasi. Ika verteru moro sana da sana problem dati en efu bentaka nga lantik ba laboratori dati. We lanti sabi want wati na wakonde di lanti sabi. En a pasi, en wan kibi pasi. Ala de lanti e boro eko. Da fu un probleem de na wan pasi pe ala foru kwa bien fuka. Da lanti de meke pasi mususi. Takma a pasi amude wan nekes. Mafi e luku ikwanga iwagi e le pasada. Kompui fuka ini akonde igwe. Da poti foru kudidia ini akonde. Dana wiganya problem. Da wabia pasi fanodo. A faya stromo. Lanti sabitaki no kan libi sonde stromo. Tide minomantaigi soto problem wabi. A furu fu stromo. Bika fa poti piodia seri bana kondea. If you go yoku wan fishi. If you ki wan meti. Ye poti ai kashi. Mano inoka be afito utaki teifene wan fishi wanto imunyala efso ai poli. Yukuti dena di de fode kabadi udi adungu. Afaya idai wanse ifa konde na bistrom. Wanse abi. Da lantimu lukwala den fashi datijo. Wabitanga problem fu stromu na ngapashi. Ade de wan libi suma no man libi sonde data. Akondi abi bigi suma. Abi pikinenge. Pede no man komoto ya go awanta pesi. Bika wabi wan data mana bufala lanto we dati de. Mafina pali boto ina wagi fayo godo. Waka go na pia keri kide. A data usu jape di de bo pali wa pasa feifi yari. Data ukon. Na umensa ma die dede ini akonde dia be mak dede so. Ma umanke data. Fayo libi bika ya fro efuna foto ide. Efifi wan tifiati. Sayo du. A direki yoko sukupe data de. Fuhali atifi po. Ma ya problem di wabi. Efi ya wan shiki. Da ye suku wagi no man fende potisma no man pai wan wagi komoto ya. Fugodo foto. Kande te video ide dia pasi. Pasi no bun wagi no man lei famu lei. Da wabi tanga problem ya konde. Shiki malai na konde mauna data. En sawe beki galanti. Afuye po wanga data. Wan libi sama no man libi wan dorop sonde data. Wabi gan problem fu dati. En dati a shiki fa libi suma. Kandi a momenti di a shiki kisi. Da in anoma holi langa fo shakiyo. Ma fi fende yepi fu data. Da yo libi. En fi guaini wa wagi ya na boko pasi ya tefi do foto. Ya bi o dede ma. A fo serifi yo dede. Da we aksiga lanti fo konde. Meke de yepi u. Solugu fu wabidata. Fu giugu sontu. Wata dati wabi. Fu dingi. Wantre nya liba ya te bigi sonkong. Da wata isoutu. Ma wabi wata fo lopo. Ma wata unomaki dingi ete. Dadden taiyo. Da fa bigi ale fado ya omen doti omen chobo ekona liba. Dati omodini. Da teikisha di alei. That na one heavy problem.
ye apiki nenge e balaki bigi suma e balaki blaki na wan siki di asaki gao wan na wata i po ai siki mateno fende ye pifu data ya de no I dede da galanti di de no ari kerendi de ne luku konde ne luku apoti foruku uno malibi sonde den sandiwe takia meke den kongi wa ye pi aini wati aini alibaini faden konde boko yu bigis ma pesi ino man floisi gwefkan ma fina wambu ye pi de sayodu da yo floisi go suku pe ye pi de da floisi go de ma bigis ma pesi no mango libe du su wati bokent da uno kan libe akonde yagwe fugota foto una moni fugo bai jari doti fu mekeos ma ja una bai doti yana ubigis ma pesi da we begi lanti fa konde meke de yepu solugu abusi konde e ke fadem bede afosi datu begi lanti maulibi no di domboite we begi ni de yanku bo ay ni akonde de mu janga sport pe futubali de sandati ade bo akonde dem picking food wabi de guasiko de guamongo anga lanti wagi da tedengo de leri tedo bikamongo na milo yedo a milo ma fa piki wan leri go mo fawe da bi fu gwa foto ma teigo ef mi abidi piki den gwa foto sai den ge pasa da tedengo do mi mo go suku pesi fu poti den piki ef mi na moni fu pai antennati giden dadi ogo kande tante diape atante abi fo piki pia opoti den piki a forza le adoti da den piki sai den ke pasa den abun sol wa ni afoto e funa o ma piki ai wakala ola wanti papa no diape fu luko enanga mama afu agoteke be fika hisiko mate wa hisiko dia mongo da ye gwanga lanti wagi idai kombaka yos mamungo sevi na wan bonsiko da wa problema ya riba meke ali kerendi sido ya meke yepo e fa yepo da ala den piki fu e kabazo so on aleri adatu begi da strada